आपणकर जदि झील अछंती एवं आपणकर झील जदि स्कूल कॉलेज रे पढ़ुचंती पाठ तो आपण को निश्चित भाव में लाभ मिलवा जाऊँगी। आपणक घरे झील थिले मिलिबो टंका। हाँ दर्शक बंधु आपण ठीक शुणी आपणकर घरे जदि अछंती झील आपणक घरे जदि पाठ पढ़ुवा झील अछंती तो आपण को मिलिबो टंका माने आपण को झील को मिलिबो टंका। तेणु एही टंका केंद्र सरकार आपणक झील को देबे। तेणु आपण को एही टंका केमिति मिलिबो सेही विषय रे आसंतु जानिबा एही वीडियो को देखुतिले वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं नुआ करी चैनल को आसले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करिया द्वारा एही प्रकार वीडियो एही चैनल रे देखिबा को मिली थाए। आसंतु जानिबा केमिति पाइबे टंका। केंद्र सरकार बहुत किछि योजना करिसंती। एही योजना माध्यम रे अनेक जनता अनेक सुविधा सहित अनेक किछि लाभ पाउचंती। तेणु सेही विषय रे आसंतु जानिबा आपण केमिति केंद्र सरकारंकर एही योजना द्वारा आपण केमिति लाभ पाइबे सेही विषय रे जानिबा। आपणकर जदि झील अछंती एवं आपणकर झील जदि स्कूल कॉलेज रे पढ़ुचंती पाठ तो आपण को निश्चित भाव में लाभ मिलवा जाऊँगी माने आपणक झील को लाभ मिलवा जाऊँगी। तेणु आसंतु जानिबा आपण केमिति लाभ पाइबे सेही विषय रे डिटेल्स आलोचना करिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, स्किप करिकि देखंतु नाही नचेत आपण बुझी पारिबे नाही। आसंतु जानिबा आपण केमिति एही योजनार लाभ पाइबे। सबु झील को सरकार देवे 5000 टंका। ग्रामांचलर झील विकास पई नुआ योजना। देशर युवती तथा महिला विकास क्षेत्र में बेस प्राधान्य देइचंती केंद्र सरकार। महिला विकास धारा को आगीवा पई सरकार आउ एक नुआ योजना आणुचंती। एही योजना रे ग्रामांचल रे झील माने बेस लाभ पाई परिबे कारण नुआ योजना अधीन रे ग्रामांचलर समस्त झील माननकु 5000 टंका लेखाएं जोगी देबाको व्यवस्था करिसंती केंद्र सरकार। आपण मध्य एही योजनार संपूर्ण लाभ पाई परिबे। तेणु आसंतु जानिबा एही टंका पाइया पई आपनकु कोन करिए को हेबो, केमिति आवेदन करिवे, केमिति आवेदन करिया द्वारा आपण एही 5000 टंका पाइबे सेही विषय रे जानिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। केंद्र सरकार महिला को समाज रे आर्थिक तथा अन्यान्य क्षेत्र रे मजबूत करिया पई विभिन्न योजना प्रणयन करिसंती। वर्तमान ग्रामांचल रे झील माननक पई एक नुआ योजना कार्यकारी करिसंती सरकार। गाँ झील योजना। एही गाँ झील योजना आरंभ करिसंती केंद्र सरकार। एही योजना रे प्रत्येक वर्ष गाँर झील माननक अकाउंट रे 5000 टंका लेखाएं प्रदान करा जाउची। एही टंका सीधा सड़क केंद्र सरकार पठाउचंती से माननक अकाउंट को। एही योजना द्वारा विशेष करी छात्री माननकु एही योजना रे अधिक गुरुत्व दिया जाइची। ग्रामांचलर झील माननकु आत्मनिर्भरशील करिबा पई एही योजनार मुख्य उद्देश्य रही। विशेष करी शिक्षा क्षेत्र में झील माननक आग्रह सृष्टि करने को एही योजना प्रमुख भूमिका ग्रहण करि पारिबो बोली आशा करा जाइछि। तेबे लक्ष लक्ष छात्री वर्तमान सुधा एही योजनार लाभ उठी सारिछन। आपण मध्य एही योजनार संपूर्ण लाभ पाई परिबे। आपण जदि जणे छात्री अटंती, आपण कॉलेज रे पाठ पढुचंती तो आपण को निश्चित भाव में एही योजना माध्यम रे आपण को मिली पारिबो 5000 टंका। आपणक अकाउंट को जीवो माने आपणक अकाउंट रे आसीबो 5000 टंका। एही टंका आपण को सीधा सड़क केंद्र सरकार आपण को देबे। ग्रामांचलर जेउ छात्री माने द्वादश श्रेणी रो 60% रु अधिक मार्क रखी पास करिचंती सेही माननकु एही योजनार फायदा मिलिबो। आपण एठी बुझी पारुथिबे। ग्रामांचलर जेउ छात्री माने द्वादश श्रेणी रे 60% रु अधिक मार्क रखी पास करिचंती सेही माने एही योजना रे फायदा उठी पारिबे। 10 मास पर्यंत से माननक अकाउंट को 500 टंका लेखाएं मोट 5000 टंका पठेइबे सरकार। एही टंका साहाय्य रे सहरांचल एवं ग्रामांचलर प्रत्येक झील को साक्षरित करने सहित आत्मनिर्भर
କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ କରି ପାଠରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା। ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 60% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନାର ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ଇମେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ଇମେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଯଦି ରହିଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ବା ଏହି ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।